दामद और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको इस जगह पर डिवाइन फर्नीचर्स की तरफ से वेलकम कहा जाता है और हम शुक्रगुजार हैं आप सबके कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है ये मुनासिब जाना कि खुदा की हुजूरी में आज है। सो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं और सबके लिए दुआ है कि खुदा इसी तरह तौफीक बख्शता रहे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर हमारा खुदा हमें तौफीक ना बख्शे तो हम अपनी जिंदगी का एक सांस भी जो है वो नहीं ले सकते। हालेलुया। कलाम खुदा में से बगैर देर किए देखेंगे मुकाशफा की किताब पहला बाब और उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा, तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने कहा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना हाथ रखा कि अपना दाहिना हाथ रखा खौफ ना कर, कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं अव्वल और आखिर आगे और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अबद आबाद तक अब्दुल आबाद तक जिंदा जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। आगे भी पढ़ते जाएं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं जो उनके बाद होने वाली हैं सबको लिख ले। उन सबको लिख ले। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। मुकाशफा की किताब जिसको सादा लोग जो इंसान है वो बड़े खौफजदा होकर पढ़ते हैं, क्योंकि कहा जाता है जी मुकाशफा उठा पे जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस कलाम की क्या खूबी है, इस कलाम की क्या क्वालिटी है, क्योंकि ये किताब जो है ये दुनिया के किसी और बशर के पास नहीं, ये हम सब मसीहियों के पास, सलीब के मानने वालों के पास है। और ये वो किताब है जो फ्यूचर के बारे में बताती है, जो मुस्तकबिल के बारे में बताती है, जो आने वाले दिनों के बारे में बताती है। और दुनिया की तमाम कुतुब जो है हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो उनमें से कोई भी जो किताब है वो फ्यूचर के बारे में बिल्कुल खामोश है। लेकिन बाइबल मुकद्दस की ये खूबी है कि ये आपको फ्यूचर से, मुस्तकबिल से आगाह करती है कि आपका फ्यूचर होगा कैसा। क्योंकि दूसरे दीगर मज़ाहिब के अंदर हम देखते हैं फ्यूचर की बात की जाती है, लेकिन फ्यूचर के बारे में आपको कोई आगाही नहीं। लेकिन मुकाशफा की किताब इस बात की गवाह है, इस बात की शाहिद है कि आप मुस्तकबिल को जानते हैं। हालेलुया। और बहुत से लोगों को डराया जाता है, लेकिन ये है क्या किताब। पहला बाब और उसकी 3री आयत को हम देखेंगे कि क्या इससे डरना चाहिए, खौफजदा होना चाहिए, क्या करती है ये किताब, का फंक्शन क्या है, इसका मकसद क्या है। 3री आयत जी भाई। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसे सुनने वाले और जो कुछ इस पर लिखा है और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। हालेलुया। क्या लिखा है जी कलाम खुदा में। इस नबूवत फ्यूचर की बातों, आने वाली बातों, मुस्तकबिल में होने वाले जो काम हैं उनके बारे में ये कलाम बयान करता है। और यूहन्ना आरफ की मार्फत जो है ये कलाम जो है वो रिटन हुआ है, कलम बंद हुआ है। और 3री आयत में लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। क्या है जी? मुबारक है। मुबारक जब इंसान के लिए इस्तेमाल होता है तो ये उसकी खुशकिस्मती होती है। इसका मतलब है कि हम सब जितने इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं, जो बहुत जरूरी है, वो सब लोग जो है वो खुशकिस्मत है। हालेलुया। और ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती है हम इंसानों की कि हम फ्यूचर के बारे में जानते हैं। लोग जो है वो खामोश है, वो कहते हैं कि जी उतना ही जाने, लेकिन हम नीचे वालों को भी, उसने ऊपर वाला जो है उसने हम नीचे वालों को भी आगाह किया है, उसने बताया है कि आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल जो है वो कैसा होगा। और कलाम फरमाता है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलाम फरमाता है इस नबूवत के पढ़ने वाला
اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے عمل کرنے والے جو ہے وہ مبارک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نہ صرف پڑھنا، نہ صرف سننا، بلکہ سب سے آپ کو جو بناتا ہے، خوش قسمت بناتا ہے، وہ عمل ہے۔ اور عمل ہی ایسا وہ فعل ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ خدا نہ صرف سننے پر اکتفا کرتا ہے، نہ بولنے پر اکتفا کرتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے عملی قدم ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم نے رات کو سوچا کہ ہم صبح جو ہے نا وہ کوشش کریں گے جائیں گے، لیکن صبح ہماری نیت جو ہے وہ بدل جائے کہ نہیں چیز کی جانا آج ریسٹ کرو۔ لیکن خدا جو ہے وہ ہمارا عملی قدم چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جتنے لوگ بھی خدا کے پاس آتے ہیں، یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ ان سب کو جو ہے وہ برکت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ قدرت سے بھرتا ہے۔ اور کلام میں صاف لکھا ہوا ہے کہ میرا گھر برکت کا گھر ہوگا، میرا گھر برکت کا گھر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے اسے گھر میں آتا ہے نہیں تو وہ برکت کیسے لے سکتا ہے، وہ برکت کیسے پا سکتا ہے؟ اس سے آپ اس کا نتیجہ جو ہے وہ آخذ کر سکتے ہیں۔ اور اس نبوت کی کتاب، اس کو نبوت کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، اس کو برہ کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور مکاشفہ کے اندر، بائبل مقدس کے اندر 28 مرتبہ اس کو جو ہے وہ برہ کی کتاب کہا گیا۔ اور برہ آپ جانتے ہیں کہ صرف اور صرف خدا کا برہ ہے، جس کے بارے میں یوحنا نے کہا کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ کون تھا؟ میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح۔ اور برہ کی کتاب بھی اس کو کہا جاتا ہے، جلالی کتاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ خدا کے جلال کو جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ مکاشفہ جو ہے اس شخص کو ملا ہے، اور مکاشفہ دینے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ 60 سال میں جو ہے وہ ریٹائر کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت خدا ہم سے کلام کر سکتا ہے اور کام لے سکتا ہے۔ ہمیں ہر وقت جو ہے اس خدا کے بندہ یوحنا عارف کی طرح جو ہے وہ الرٹ رہنا ہے، ہمیں مضبوط بننا ہے۔ اور ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم جو ہے وہ 60 سال کے ہو گئے ہیں، ہم 70 سال کے ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اب جو ہے ہم خدا کا کام نہیں کر سکتے۔ زندگی کے کسی حصے کے اندر بھی جو ہے خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس نے بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے خدا کے کلام کو، الہام کو لیا ہے، اور جیسا خدا نے کہا ویسا اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ خدا نے کہا کہ جس کو سنتا ہے اس کو لکھ لے۔ اور یاد رکھیں کہ لکھی ہوئی بات جو ہے بندہ بھولتا نہیں ہے۔ اکثر خدا ہم سے کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اور بڑی قیمتی ہوتی ہیں، بڑی خاص ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ انسان ہے، بے شمار کام ہے ہمارے پاس، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان کو لکھ لیا جائے تاکہ آپ 10 سال کے بعد بھی، کسی عرصہ کے بعد بھی، یا آپ کی آنے والی نسل کی جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتی ہے اور اس سے برکات حاصل کر سکتی ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ کی معرفت جو کلام قلم بند کروایا، اس کو ہم آج پڑھ کے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور اس شخص نے 95 عیسوی میں اس کلام کو جو ہے وہ قلم بند کیا۔ 95 عیسوی کب کی گزر چکی ہے، لیکن آج ہم 2019 میں اس کلام سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ پتمس کے جزیرہ پر جو افسس سے 60 کلومیٹر دور ہے، یہ شخص جو ہے وہ قید و بند میں تھا۔ آج قید و بند میں ہم جو ہے وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ قید و بند تو بڑی دور کی بات ہے، ہم بڑے خوشحالی میں جو ہے وہ دعا کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اور اکثر و بیشتر ہم خوشی کے اندر، آسائشوں کے اندر دعا کرنا ہی بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دعا کی کرنی کیونکہ آسائش ہے۔ اور جب ہم بالکل جو ہے وہ زمین پر آ گرتے ہیں یا ہم پست حالی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں خدا یاد آتا ہے کہ ہاں خدا بھی کوئی چیز ہے، یا ہم بیماری کے بستر پر پڑتے ہیں، لیکن خدا پسند کرتا ہے کہ آپ ہر حال ہر وقت جو ہے اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اور یہ شخص جو ہے بوڑھا ہے، قتل و غارت اس نے دیکھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ثابت قدم ہے، اور پتمس کے جزیرہ کے اندر جو ہے اس پر جو مکاشفہ ریویل ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے، اس کو اس نے قلم بند کرنا شروع کیا ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ اس کے ساتھ جو دوسرے شاگرد تھے، اس کے دوسرے جو حواری تھے، انہوں نے جب قتل و غارت دیکھی اس کے سامنے ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ مسیح کا انکار کر دو۔ کیا کرو جی؟ انکار کر دو۔ اور یہ شخص ان کا سینئر تھا، اور سینئر کے سامنے جونیئر کو ایک ایک کر کے مارا جا رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ اگر تو انکار کر دے گا تو ہم ان کو چھوڑ دیں۔ اور شاگردوں نے اسے مجبور بھی کیا، اس کے شاگردوں نے، اس کے قریبی جو تھے، انہوں نے کہا کہ انکار کر دے،
ताकि हमारी जिंदगियां बच जाएं। लेकिन इस शख्स के अल्फाज थे कि तुमने तो सुना है लेकिन मैंने रूबरू देखा है। हालेलुया। लेकिन जो रूबरू देख लेता है उसकी खलड़ी में कोई जो है वो डर नहीं रहता, वो डरता नहीं है, उसे किसी रिश्ते की परवाह नहीं होती, उसे किसी शागिर्द की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो खुदा को तरजीह दे रहा होता है। और याद रखें कि हम जब सब रिश्तों से, सब अजीजों से बढ़कर खुदा को दर्जा देते हैं तो खुदा हमें बचाने की सलाहियत रखता है। हालेलुया। और इस शख्स ने जो है उनके मशवरे को ये कहकर रद्द किया कि तुमने तो सिर्फ सुना है लेकिन मैंने उसको रूबरू देखा है। जब आप उसे रूबरू देख लेते हैं तो आपके अंदर एक अजीब किस्म की ताकत आ जाती है। आपका जो दिमाग है वो अजीब तौर पर काम करना शुरू कर देता है, इसलिए कि खुदा की हजूरी जो है वो आपको सिखाती भी है, आपके डर और खौफ को दूर भी करती है, आपको मजबूत और तवाना भी करती है, और तवानाई का सरचश्मा जो है वो हमारा खुदा है। हालेलुया। और 60 साल की उम्र में तो वैसे ही तवानाई लोगों की खत्म हो जाती है, लेकिन ये खुदा का फजल है कि खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना आरिफ को जो है वो इस मुकाशफा की किताब के लिए इस्तेमाल किया। और शायद इसके दिल में ख्याल आता हो, साबित कदम जरूर होते हैं हम, लेकिन कभी कभी इंसान होते हुए हम डोल भी सकते हैं, डामाडोल हमारा ईमान हो सकता है। ये नहीं कि हम इंसान होते हुए डोल नहीं सकते, शायद ये सोचता होगा, लेकिन इसकी साबित कदमी इस बात को जाहिर करती है कि इसकी सुनी गई। दानियल ने कितने हफ्ते दुआ की है जी? 3 हफ्ते। कितने जी? 3। कितने दिन बनते हैं? 21 दिन। असी खुदा ने रफड़ पा के बह ने सुनी क्यों नहीं गई? अद्धा घंटा से दुआ नहीं करनी थी, एक बार से दुआ नहीं करें। 21 दिन लगातार वो शख्स दुआ करता रहा और बिल आकर उसकी सुनी। और ये शख्स जो है दूर दराज इलाके में, जजीरे में है, जहां पर रसाई लोगों की कम है, जहां पर आसाइशें कम है, भूख है, अफलास है और मौत के जो साए हैं उस पर मंडला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स जो है वो साबित कदम है, वो दुआ में झुका हुआ है, और जो उस पर मुकाशफा उतर रहा है उसको वो कलम बंद कर रहा है। और लिखा है कलाम खुदा में, एक दफा फिर पढ़ेंगे उसको, पहले बाब की 12वीं आयत से, 12वीं आयत से पढ़ेंगे। जब इस पर फरिश्ता जाहिर हुआ, क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे बाप से मिला और फरिश्ता की मार्फत इस तक पहुंचा। फरिश्ता इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब इसको मुकाशफा मिला तो इसने कैसा फील किया। जी भाई। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था। ये दोबारा पढ़िए। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सीने बांधे हुए था। आमीन। जहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना आरिफ को नजर आया है, उसने देखना शुरू किया है, और कलाम खुदा में लिखा है, और मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा। इसका मतलब है कि उसने आवाज देने वाले को जब मुंह फेरा है तो उसका मतलब है कि पीछे से उसे आवाज है, जो हमने पिछले हफ्ते सुना कि आवाज हमेशा खुदा की जो पीछे से आती है। और बार बार मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाते हैं। इसका मतलब है कि खास समात की भी जरूरत है, आंखें भी खुली होनी चाहिए, हमारे कान भी खुले होने चाहिए कलाम के लिए, फिर हम मुकाशफा जो है वो रिसीव कर सकते हैं। और इस शख्स ने जो है मुंह फेर कर देखने की कोशिश की, और लिखा है कि इसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। जब सूरज जो है हमारे पीछे होता है तो साया हमारे कहां से? कहां से जी? सभी बोलेंगे सामने, आगे की तरफ। जब सूरज पीछे होगा तो साया किधर आएगा? आगे की तरफ। याद रखें कि जब खुदा आपके पीछे खड़ा है तो मुसीबतें बहुत ज्यादा आपके सामने हैं। साये की कोई हकीकत होती है? साया
जिधर आप मूव होंगे उधर वो मूव होता जाएगा। लेकिन क्या आज तक आपने सुना है कि किसी साये ने किसी इंसान को खा लिया हो? नहीं ना। क्यों? इसलिए कि उसकी हकीकत नहीं है। और आज भी जितनी बीमारियां, जितने आपको परेशानियां घेरती हैं, उनकी उन्हें उस साये से ज्यादा बढ़कर जो है वो वैल्यू नहीं है। और याद रखें कि ये सब इसलिए होता है कि क्योंकि आफताब सदाकत आपके पीछे होता है। आपको हालात जो है वो परेशान कर रहे होते हैं, आपको हिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कभी मत भूलें कि आपके जो पीछे खड़ा है वो सच्चाई का सूरज है, और जहां पर चमकता है वहां पर जो है वो उसकी किरणें आती हैं, रोशनी ही रोशनी होती है, वहां पर कोई जो है वो अंधेरा नहीं हो सकता। हालेलुया। और याद रखें कि वो हालात से, परेशानियों से आपको बचाने की पूरी सलाहियत रखता है। उसमें ये नहीं कि कुछ काम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, वो सारी कुदरत पर गालिब आया है इब्लीस की। और कलाम में लिखा है कि गालिब आओ जिस तरह मैं गालिब आया हूं। इधर गौर करेंगे सभी, इधर सभी देखेंगे क्या लिखा है, गालिब आओ जिस तरह मैं गालिब आया हूं। और गालिब कब आ सकते हैं? जब हमें पूरा यकीन होगा, वसूख होगा कि हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा खुदा हमारे पीछे खड़ा है। और आज भी बहुत से लोग जो है जब बड़े बड़े काम करते हैं तो इस बुनियाद पर करते हैं कि उनको फिक्र नहीं होती। जब आपको फिक्र होगी तो याद रखें कि फिक्र जो है वो आपको आड़े हाथों लेगी, आपको फिक्र जो है वो ले डूबेगी, लेकिन फिक्र जो है यीशु को देने वाले जो है वो कभी नहीं डूबते। हालेलुया। जैसे ही वो डूबना शुरू हुआ, यीशु मसीह का शागिर्द पतरस जैसे ही डूबना शुरू हुआ, उसने अपने माँ बाप को आवाज नहीं दी, उसने अपने किसी दोस्त को आवाज नहीं दी, उसने भाई मकबूल को आवाज नहीं दी, उसने भाई बाबर को आवाज नहीं दी। उसने कहा, क्या कहा? ऐ यीशु। उसने यहोवा का खुदा को, यीशु को पुकारा है। और याद रखें कि जितने उसको पुकारने वाले हैं वो कभी नहीं डूबते, बल्कि वो पानियों पर चलते हैं। हालेलुया। और पानी जो है वो दुनिया की नुमाइंदगी करता है। और आज भी जब हम उस पर नजरें लगाते हैं, उसको आवाज देते हैं, तो याद रखें कि दुनिया की सारी चीजें हमारे पांव के नीचे आ जाती हैं और हम गालिब आते हैं। और फरमाता है कि गालिब आओ जिस तरह मैं गालिब आया हूं। और याद रखें हमारा खुदा जो है वो आफताब सदाकत है। और कलाम में लिखा है, फिर कर उसने क्या देखा है जी? भाई मरकज पढ़ने में रहनुमाई करेंगे, 12वीं आयत से ही पढ़ेंगे। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा था और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। गौर तलब है, क्या देखा है जी उसने? सोने के 5 चिरागदान। कितने जी? 7 चिरागदान। इसका मतलब जाग रहे हैं आप। 7 चिरागदान देखे हैं। चिराग आपने देखा होगा कि मट्टी के भी होते हैं। क्यों भट्ट साहब? मट्टी के भी होते हैं, लोहे के भी हो सकते हैं, लकड़ी के भी हो सकते हैं। चिरागदान जो है वो बचपन में आटे के भी बना के रखते थे। लेकिन चिरागदान यहाँ जो हमें नजर आ रहे हैं वो कौन से हैं जी? किस धात के हैं? सोने के साथ 7 चिरागदान है। और सोने के 7 चिरागदान क्यों? इनकी क्या वैल्यू है, वजह क्या है? याद रखें कि हैकल के अंदर जो चिरागदान थे वो सब सोने के ही थे। और सोने के चिरागदान की खुसूसियत है कि वो उनसे पोल्यूशन जो है वो नहीं उठता, धुआं नहीं उठता। वैसे जो चिराग जलाए जाते थे, रखे जाते थे, वो दीवारों को काला कर देते थे। वो उसके लिए मखसूस एक जगह बनाई जाती थी जिसको पंजाबी चाड़ा कहते हैं, उसमें रखा जाता था ताकि दूसरी दीवारें जो है वो उन पर कालिक ना आ जाए, वो काले ना हो जाए और काले होने से बच जाएं। याद रखें कि खुदा आपको वैसे ही देखना चाहता है। खुदा अपनी कलीसिया को ऐसे ही प्योर देखना चाहता है जिससे किसी तरह की पोल्यूशन ना हो, गंदगी ना हो, गलाजत ना हो, कफासत ना हो, किसी किस्म की उसमें जो है वो अमेज़श ना हो। खुदा ऐसे खालिस चाहता है ताकि धुआं ना उठे। और किसी भी कलीसिया से जब धुआं उठता है उनकी बर्बादी शुरू हो जाती है, क्योंकि कालिक जो है वो गुनाह की अलामत है। लेकिन हमारा खुदा जो है वो गुनाहों पर गालिब आया है और हमें भी वो तौफीक बख्शता है, क्योंकि कहता है
غالب ہو جس طرح میں غالب ہوں, اور اس کے وسیلہ سے ہم بھی غالب آ سکتے ہیں. ہم اپنی طاقت سے نہیں, ہم اپنے علم سے نہیں, ہم اپنے جذبے سے نہیں, ہم اپنی تمام قوت سے نہیں, بلکہ اس کے کلام کی وسیلہ سے ہم جو ہے وہ غالب آ سکتے ہیں. اور غالب آنے والوں کے لیے اس کے پاس ریوارڈ ہے, اجر ہے, تاج ہیں, اور ان کے لیے اس کے پاس انگوٹھیاں ہیں, اس کے پاس پوشاک ہے. اور یاد رکھیں کہ جو بھی اس کے پاس آتا ہے وہ کبھی اس کو کلام میں لکھا ہے کہ ہرگز نکال نہ دوں گا. جو بھی آتا ہے اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے, قبول کیا جاتا ہے, جس طرح مصرف بیٹے کو اس کے باپ نے قبول کیا تھا. اور یاد رکھیں کہ وہ گنہگاروں کے لیے آیا ہے, لیکن گنہگار رہنے نہیں دیتا. لیکن اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں جو اکثر و بیشتر اسی بات کا اقرار کرتے رہے جیسی تو بڑے گنہگار ہیں. تو جی تسی ساری عمر گنہگار رہنا ہے تو خدا دے بیٹے دے کفارے دا کی فائدہ ہے جی تسی یہی کہی جانا دعا کرنی نہیں, بپتسمہ لینا نہیں, نجات حاصل کرنی نہیں, ایمان ہوتے رکھنا ہے, تو اس چیز نو رٹا لائی جانا اسی گنہگار. گناہ کلام چ لکھا ہوا ہے کہ گناہ دی مزدوری کی ہے. اتنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اور جب بھی کوئی اقرار کر لیتا ہے وہ اس چیز کا مرتکب ہوتا ہے, وہ سزا کے لائق ہوتا ہے. کسی بھی تھانے کے اندر چلے جائیں, وہ آپ کو مار مار کے بے ہوش کر دیں, لیکن جب تک آپ کے منہ سے اقرار نہیں نکلے گا وہ آپ پر کوئی ایلیگیشن نہیں لگا سکتے. لیکن جان بوجھ پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے اقرار بھی کرایا جا رہا ہے, لوگ خود بھی اقرار کر رہے ہیں. گنہگار ہونا انہیں زیادہ پسند ہے, لیکن جیسا ہمارا کلمہ درست ہوگا ویسا خدا ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے, اور ہمارے کلمے کی وہ درستگی کروانا چاہتا ہے کہ ہم گنہگار نہیں, کیونکہ اس کا بیٹا ہمارے لیے قربان ہوا ہے, اس کے بیٹے نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے. اور یاد رکھے کہ وہ کلام میں لکھا ہے کہ گناہگاروں کو ڈھونڈتا اور ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہے. ہاللیلویہ. اور ایسے چراغدانوں میں پھرتا ہے جو سونے کے ہیں, جو خالص ہے, جن میں ملاوٹ نہیں ہے, جن کے اندر گناہ کا تصور نہیں ہے. اور یاد رکھے کہ خدا جو ہے وہ اس کو پتھر کے ڈھیروں کی ضرورت نہیں ہے, پتھر کے ڈھیر کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کو خالص سونے کے جو چراغدان ہیں ان کی ضرورت ہے, جن کے اندر سے روشنی نکلے. اور کلیسیا وہی ہے جس کے اندر سے روشنی منعکس ہو اور دوسروں تک وہ روشنی پھیلتی جائے. آپ اگر کلیسیا کا حصہ ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے وسیلہ سے روشنی پھیلتی جائے. ہاللیلویہ. جو کچھ آپ سنتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دوسرے دوست سے شیئر کریں, آپ دوسرے شخص کو بتائیں کہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے, خدا کا کلام یہ فرماتا ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ آپ سے بتاتا ہے کہ خدا محبت کرتا ہے اور خدا آپ کو برکت دے گا, خدا آپ کو استعمال بھی کرے گا, کیونکہ چراغ کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنی روشنی دوسروں کو دیتا ہے. چراغ کی روشنی جو ہے وہ اپنے لیے نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے. ہاللیلویہ. اور یسوع مسیح جو ہے وہ پھرتا کن میں ہے؟ چراغ دانوں میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہم میں پھرے تو آپ کو خالص سونے کے چراغ بننا پڑے گا جو دوسروں تک روشنی پھیلاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ چراغ دان جو ہے وہ کلیسیا کو بھی پیش کرتے ہیں, اور کلیسیا کوئی فرد واحد نہیں بلکہ ہم سب کلیسیا ہیں, اور ہم جو ہے انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر اس کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. اور ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی روشنی کو دوسروں تک کریں. اور یاد رکھیں کہ کلیسیا کے بارے میں کلام خدا میں جو لکھا ہے کہ 7 ستارے جو ہیں ان کے بارے میں لکھا, اور ستارے جو ہیں اس کے ہاتھ میں بتائے گئے ہیں. خدا کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے جب یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ چمکتی جاتی ہے. ہاللیلویہ. اور مکاشفہ کی کتاب اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ 7 ستارے اس کے ہاتھ میں ہیں. کتنے ستارے جی؟ 7. کلیسیا کتنی تھی؟ 7. اور 7 جو ہے وہ چمک رہی تھی. ہاللیلویہ. تھوڑی بہت ہو سکتی ہے لائٹ کم یا زیادہ, لیکن چمک ضرور ہے. اور اگر آپ کلیسیا ہیں, اگر آپ کلیسیا کا حصہ ہیں تو آپ کی چمک, آپ کی روشنی جو ہے وہ دوسروں تک ضرور جانی چاہیے. ہاللیلویہ. آئیے اپنے سر کو جھکائیں.